मलाइका को रहमत भेजने की क्या जरूरत है? सुनो, मलाइका दुआ करते रहते रब्बुल आलमीन से, या अल्लाह और ज्यादा भेज। अल्लाह तो रहमत भेजता ही रहता है, लेकिन मलाइका दुआ फरमाते हैं, मौला तेरे प्यारे बंदे भी दुनिया में हैं, तेरे जिक्र करने वाले बंदे भी हैं, तेरे नबी पर दरूद पढ़ने वाले बंदे भी हैं, तेरे नबी की फॉलो करने वाले, उनकी सुन्नत को फॉलो करने वाले भी हैं, मौला तो और ज्यादा भेज। तो मलाइका का रोल क्या है? आस्किंग फॉर मोर रहमत। युसल्लून अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह रहमत भेजता रहता है 24 आवर्स। फरिश्ते क्या करते हैं? उसको ज्यादा करने की दुआ करते हैं, उसको ज्यादा करने की दुआ करते हैं। जैसे फरमाया गया कि एक बंदा है जो सुबह और शाम में सूरह तलाक की आखिरी आयत, क्या वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, सूरह हशर की आखिरी आयत, सूरह हशर की आखिरी आयत क्या है? वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादत व हुवल अज़ीज़ुल हकीम तक। अगर वो कोई भी सुबह और शाम पढ़ता है तो फरिश्ते क्या करते रहे? 70,000 फरिश्ते उस बंदे या बंदी के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अब देखो, अब ये रहमत में इजाफा है। ये एक रहमत है उसकी रिज़्क़ के लिए, तो आता रहता है। ये एक रहमत है उसको अच्छा रखने के लिए, वो अलग है। लेकिन जैसे ही उसके नेकियां बढ़ते हैं, वो इबादत में ज्यादा बढ़ता है, तो फरिश्ते एक्स्ट्रा अभी अल्लाह से पूछते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो पूछते रहते हैं वो नेक बंदों के लिए, उसका जिक्र इसमें भी आया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मलाइका भी दुआ करते रहते रब्बुल आलमीन से, मौला और ज्यादा भेज, और ज्यादा भेज रहमत, और ज्यादा भेज रहमत तेरे हबीब पर, ताकि वो स्टोर करते जाएं, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। ये है, समझे? मामूली नहीं है दरूद शरीफ। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ने आगे फरमाया, क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी। पहले क्लियर करा दिया, अरे सुनो रे दीवानो, अरे तुम क्या समझते हो मेरे नबी को? तुम क्या समझते हो मेरे नबी का मर्तबा? तुम क्या समझते हो मेरे नबी का मकाम मेरे पास क्या है? कि देख, मैं खुद उस पर रहमतें 24 घंटे भेजता रहता हूँ, मेरे फरिश्ते उनकी रहमत के लिए दुआएं करते रहते हैं। अरे बंदे सुनो, अब उसके बाद हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले बंदो। अब यहाँ पे खिताब किसके लिए है? जो ईमान लाया उसके लिए है, काफिर के लिए नहीं है, नसरानी के लिए नहीं, यहूदी के लिए नहीं है। और जो मुसलमान है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, ईमान उसके दिल में नहीं उतरा है, तो उसके लिए भी ये हुक्म नहीं है। अब जो मुनकर इश्क रसूल है, जो मुनकर दरूद शरीफ है, जो सलाम से मुनकर करता है, उसके लिए भी हुक्म नहीं है। आप बेफिक्र हो जाओ, अगर कोई दरूद नहीं पढ़ना चाहता, छोड़ दो उसकी हालत की, उसके लिए हुक्म है ही नहीं। क्योंकि एड्रेस किसी के लिए है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लिए है, जो ईमान लाए किस पर? मेरे नबी पर, मुझ पर, मेरे नबी पर। और नबी पर जब ईमान लाए तो उसको मानना चाहिए कि अल्लाह उस पर, उन पर रहमतें भेजता है। नबी पर अगर ईमान लाए तो समझना, ईमान लाना चाहिए कि रहमतुल आलमीन है। हुजूर की तमाम तौसीफ पर उसको ईमान लाने पर ही वो रिसालत को मानेगा। अब कोई मानता है कि वो सिर्फ आए हैं हमारा काम करने के लिए, अल्लाह का काम करे चले गए, बस समझ गया तो खत्म है उसका मामला, तो मतलब ये कि उसकी रहमत खत्म हो गई? नहीं। याद रखो, विसाल नबी के बाद, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाने के बाद भी रहमत खड़ गई क्या? बारिशें खड़ गई क्या? अल्लाह की रहमतें सूरत काश्तकारी खड़ गई क्या? बंदों के सुकून खड़ गए क्या? बंदों के काम काज खड़ गए क्या? नहीं। विसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी था, ज़ाहिरी तक खत्म हो गया, लेकिन बातिन में क्या है? वो रहमतुल आलमीन है, रहमत है। कब तक है रहमत? ता क़यामत तक है। तो अब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही रहमत बढ़ रही है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि जो लोग समझते क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए तो बात खत्म हो गई। अरे तेरी जिंदगी जो चल रही है उन्हीं की रहमत के सदक़े में चल रही, उन्हीं की रहमत की बरकत से तेरी जिंदगी चल रही है। सारे जो कायनात में काम कर रहे हैं, ये सब उनकी रहमत की बरकत से ही आज भी जारी है, क़यामत तक भी जारी रहेगा।
اس واسطے کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ بھی ہم جی رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کھا پی رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں پا رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے پیارے نبی کا صدقہ ہے، میں ہمارے پیارے حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ وہ رحمت کے مرکز ہیں۔ ارے انہی سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ایڈریس کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو مجھے میرے نبی کو مانتے ہو رحمت سمجھ کر، رحمت العالمین سمجھ کر، سنو، صلو علیہ، یہاں پر تاکیدن ہے۔ چند بزرگوں نے اس کو فرض قرار دیا۔ اگر کوئی یہ آیت پڑھا اور اس پر درود نہیں پڑھا انہوں نے یا اس نے، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے حضور کی بے ادبی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ یہ حکم رب ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کا حکم واجب ہے، کر کے چکنا تمہیں۔ دیر از نو ادر وے، یو کانٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ، یو کانٹ ریفیوز اٹ۔ یہاں حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم درود بھیجو۔ اب یہاں درود بھیجنے کے جب حکم آ گیا تو کون بندے ہیں جو رکیں گے؟ جن کو اللہ کے محبوب سے، اللہ کے پیارے نبی سے محبت نہ ہو، اور جو یہی سمجھتے کہ حضور ایک خاصد تھے، ایک رسالت اللہ کا پیغام لائے، پیغمبر تھے، چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے دلوں میں حضور سے محبت نہیں، کدورت ہے۔ ان کے دلوں میں حضور کی شان نہیں، ان کے دلوں میں حضور سے کینہ۔ تو ایسے لوگوں کی حالت اللہ بہتر جانتے کیا سزا ملے گی، ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو جہاں ہمارا سوال ہے، ہم حضور کو چاہنے والے ہیں، تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ حکم اللہ کا ماننا چاہیے۔ اللہ کا حکم کیا فرض ہے، واجب ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس یہ واجب ہے، اور حضرت امام شافعی کے پاس یہ فرض ہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے تمہارا۔ نہیں پڑھے گے تو تمہیں ایک بزرگ نے فرمایا تو کافر ہو جائے گا تو۔ تو مطلب کیا کہ کسی کے سامنے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے، یہ آیت شریفہ خاص کر پڑھی جائے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ درود شریف ایک بار تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے، ایک مرتبہ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس واسطے پڑھوایا گیا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا کنیکشن جب رحمت سے ملے گا تبھی تو راشن ملے گا۔ ارے راشن کارڈ نہیں بنے گا تو راشن کہاں سے ملے گا بھائی؟ آدھار کارڈ نہیں بنے گا تو تم کو گورنمنٹ سے اسکیم سے کیسا پیسے ملیں گے؟ تمہارا آدھار کارڈ، تمہارا راشن کارڈ کیا ہے؟ درود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو درود از اے کنیکشن بٹوین یو اینڈ یور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا کنیکشن اپنے نبی سے ہونا ہے، کثرت سے درود پڑھا کرو، تاکہ کنیکشن جتنا کلوز ہوتا جائے گا اتنا تمہارا رسوخ ہوتا جائے گا، حضور کی محبت جتنی بڑھے گی، تم پر رحمت کثرت سے ملتے جائے گی۔ جو بھی بادشاہ کے قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ نعمتیں ملتے ہیں، جو بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، اس پر اللہ کی نعمتیں بے حساب ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح حضور پر جتنا درود پڑھتے جائیں گے تمہارا کنیکشن حضور سے مضبوط ہوتا جائے گا، کنیکشن مضبوط ہوتا جائے گا، پاورفل ہوتا جائے گا، اور تم کو حضور کی رحمتیں کثرت سے ملتی جائیں گی، اور تمہارا دنیا میں بھی مرتبہ بڑھے گا، آخرت میں بھی مرتبہ بڑھے گا۔ اس واسطے دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا مرتبہ دنیا میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ جس محفل میں بھی جاتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں، جس محفل میں بھی جاتے ہیں ان کی عزت و اکرام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے پرسنلی ان سے نہیں ہے، وہ ان کی کنیکشن جو ہوتی ہے نا، ان کا جو کنیکشن حضور سے ہوتا ہے نا، وہ روحانی کنیکشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ایک روحانی ایک چادر بچھا دیتا ہے، اور تمام بندوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، رسوخ ہوتا ہے، پاور معلوم ہوتا ہے۔ یہ بندہ جب آتے ہی ہے، جب پریزنس ہوتا ہے اس کا فنکشن میں یا مجلس میں، تو سارے لوگوں پر اس کا روب چھا جاتا ہے۔
تو یہی بات ہے کہ بزرگان دین جس محفل میں بھی جاتے ہیں سارے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، سارے لوگ ان کی طرف ہو جاتے ہیں، سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی رحمت، حضور کی رحمت کے کنیکٹڈ ہے، پاورفل کنیکشن میں۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے یا ایھا الذین آمنو کنڈیشنل ہے اس میں، کیا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی پر، اپنے پیارے نبی پر، ان پر بھیجو کیا؟ درود، صلو علیہ، درود بھیجو، اور کیا بھیجو؟ وسلموا تسلیما، یہ جو لفظ آیا ہے سلیم و تسلیمہ کا، یہاں یہ سب کو پریشانی ہے۔ اللہ کی طرف کیا آیا؟ صلو آیا، ملائکہ کی طرف آیا صلو آیا، اب بندوں کی طرف ایکسٹرا آیا ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ راز کی بات ہے، سنو کہ بندے تو درود بھیجتا ہے، تو درود کا تو معنی تو سمجھا، تو کیا درود بھیجتا ہے؟ سن، اللہم، اے اللہ، صلی علی، ان پر تو رحمت بھیج، صلی کے معنی اللہ پر، اللہ کی رحمت، صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، ان کے آل پر، واصحابہ، ان کے صحابہ کرام پر، وسلم، اور پر سلامتی نازل کر۔ اب یہاں پر تو درود کے معنی سمجھ گیا کہ تو اتنا لائق نہیں ہے، تو اتنے قابل بھی نہیں ہے کہ تیرے پیارے نبی، تیرے نبی پر تو کچھ تحفہ بھیج سکے، کیونکہ تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو رہا گنہگار، تو کھڑا خطا کار، تیرے پاس کیا رحمت ہے میرے نبی کی قابل تو دے سکتا کچھ تحفہ؟ تو اس واسطے بندہ بولتا مولا میں اس کے قابل بھی نہیں کہ میرے نبی کو کچھ تحفہ دے سکوں، میں تو خطا کار گنہگار بندہ ہوں مولا، میں مجرم بندہ ہوں مولا، بس ان کا خادم، اللہ ان کا نام لیوا ہوں، تو ایک کام کر مولا، تو اپنی طرف سے، کیونکہ تو مالک و ملک ہے، سارے کائنات کا مالک ہے، تیرے میرے نبی کا بھی مالک تو ہی ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے ان کا مقام کیا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، میں کہاں ٹھہرا، میں تو گنہگار بندہ ہوں، میری عقل کیا، میری شعور کا، میرا علم کیا، میں ان کے مرتبے کو پہچانوں، مولا تو جانتا ہے تیرے پیارے حبیب کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، تو ہی ان پر تو رحمتیں بھیج۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ تو بھیج، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ یہ راز ہے درود کی، کہ درود میں بندہ عاجز ہی ہو جاتا ہے، عاجز ہو کر، خود کو گنہگار، خود کو ناکارہ سمجھ کر، اور لائق نہ سمجھ کر کہ میں حضور کے دربار کا لائق نہیں ہوں مولا، میں کیا بھیجوں ان کو تحفہ، تو مالک و ملک ہے، تو کائنات کا مالک ہے، تو پروردگار عالم ہے، تو رحمتوں کا نازل کرنے والا ہے مولا، تو تیرے پیارے حبیب پر رحمتیں بھیج۔ دعا کرتا ہے اللہ سے اپنے نبی کے لیے، سمجھ آئی؟ تو درود کا مطلب یہی ہے۔ اچھا، وہ سلیم و تسلیمہ میں یہاں پکڑ ہے، کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خالی تمہیں دعا کر کو چھوڑو لوگوں رے، ارے پاگلو، میرے نبی پر سلام بھی بھیجا کرو، میرے نبی کو تعظیمت سلام بھی بھیجا کرو، وہ سلیم و تسلیمہ، اس کا ایکسپلیشن یوں دیتے ہیں بزرگان دین، بہترین سلام بھیجا کرو۔ اب لوگوں میں اس میں بڑا کنٹروورسی ہے، سلام کہیں کو پڑھنا، کھڑ کو کہیں کو پڑھنا، بیٹھ کو پڑھے تو کیا، لیٹ کو پڑھے تو کیا، ارے پاگل ہو، ذرا تو یہ تو سمجھو کہ کوئی تمہارے بزرگ آ رہے ہیں باہر سے، تم بیٹھ کر سلام کرو گے؟ یا تم جب داخل ہوتے ہو کسی بزرگ کے دربار میں، کیا تم بیٹھ کر سلام کرو گے؟ ایک ادب ہے، ایک تمیز ہے، ایک رتبہ ہے، ایک ریسپیکٹ ہے۔ ذرا یہ تو خیال کرو کہ کیا حضور کا مقام ہے، کیا ہمارے نبی کا مقام ہے، ارے وہ مقام ہے جو ساری کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی، وہ مقام ہے تمام انبیاء کرام ان کے دربار کے خادم ہے، جبرائیل امین ان کے خادم ہے، تمام ملائکہ ان کے خادم ہے، ارے ایسے پیارے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا، اور تمہارا مرتبہ کیا، تمہارا مرتبہ کیا، تم ٹھہرے سراپا گنہگار، تم ٹھہرے سراپا خطا کار، ارے بندے تیری زبان ناپاک، تو ناپاک، اور تیری ناپاک زبان سے تو میرے نبی کو سلام کرے گا بیٹھ کے، لیٹ کے؟ استغفر اللہ ربی استغفر
تو हुजूर पर दरूद दुआए खैर दुआए रहमत के लिए ठिकाया नहीं अल्लाह, आगे भी फरमाया कि वो सल्लिमो तस्लीमा, अपने नबी पर खूब सलाम भेजा करो, खूब सलाम भेजा करो। क्या मतलब? बेहद सलाम किया करो, सलामत 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 सलामत। क्यों? हुजूर सलामती का मरकज है, तुम उन पर सलामती भेजो, वो तुम पर सलामती भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर। वहां से जवाब क्या था? वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की रहमत हो। तो जब सलाम की कसरत से तुम करोगे नबी की तरफ, नबी भी तुम्हारे पर सलामती की दुआएं करेंगे। इस वास्ते यहाँ पे एक नुक्ता बताया गया, सल्लिमु तस्लीमा। अरे बंदे, तो सलामती दुनिया में चाहता ना, आखिरत में सलामती चाहता ना, मेरे नबी को सलामती के लिए सलाम करता रहा करो, उनको सलामती के लिए दुआएं करते रहो। देख, मेरे नबी भी चुपके नहीं किसी का सलामती का तोहफा लेके छोड़ नहीं देते। अरे वो तो तेरे से ज्यादा देने वाले हैं, वो कासिम है, मेरी रहमत के, मेरी सलामत की कासिम है। तो जब उनको सलाम करेगा तो उनको वो तुझको वापस सलाम वालेकुम सलाम करेंगे, तो समझ जा तेरी सलामती सलामती। बस यही तो इसकी वजह से दरूद शरीफ मामूली चीज नहीं है, इसको समझना चाहिए। दरूद में दो कंपोनेंट है, एक है रहमत की दुआ अल्लाह से, एक है कंपोनेंट सलामती की दुआ। अल्लाह ने हमको सलामती के लिए कहा, किसके लिए? नबी पर सलाम भेजने के लिए कहा। तो नबी पर सलाम भेजने का तरीका खड़े होकर क्यों करते हैं हम? कि हुजूर की अदब में, हुजूर की ताजीम में। ताजीम इबादत नहीं होती। लोग क्या की समझते हैं, मौल साहब इबादत में शिरक हो जाता, मौल साहब क्या रे शिरक होता? अल्लाह को समझते क्या? हमें अल्लाह समझते क्या? हुजूर को अल्लाह समझे नहीं, हुजूर को हम अल्लाह के नबी समझते। तब जब हुजूर को अल्लाह के नबी समझे तो वो बंदे हैं अल्लाह के, तो बंदे को रसूल को तू खुदा से कैसे मिला सकता है? तेरे दिमाग में फतूर है, तेरे दिमाग में इसके बारे में नेगेटिव थॉट्स है। हम तो नहीं सोचते, हमारा दिल नहीं सोचता। हम अल्लाह के रसूल को अल्लाह के बंदे समझते हैं, अल्लाह के औलिया कराम को अल्लाह के बंदे समझते हैं, और वो बुजुर्गी की वजह से उनको रुतबा देते हैं, ताजीम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको खुदा के बराबर कर देते हैं, हरगिज नहीं। कौन सा गुनहगार बंदा, कौन सा गुनहगार मुसलमान भी ये नहीं सोचता। तो ये इनकी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव दिमाग है। अल्लाह उनको, उनसे हम सबको महफूज रखे, समझे? तो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को ख्याल कर लो, अपने आप को क्लियर कर लो कि दरूद शरीफ गोया के रहमत का एक कंपोनेंट है, सलाम का एक कंपोनेंट है। रहमत और सलामती दोनों इस कंपोनेंट में मिले हुए हैं, और हमारा जो रोल वो ये है कि हम दोनों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों का हुक्म हुआ है। सल्लु अलैहि व सल्लिमु, दोनों में कंडीशनल है, हुक्म है, कमांड है अल्लाह की तरफ से। सल्लु सल्लिमु, सल्लू के माने भेजो दरूद, और सल्लिमो करो सलाम कसरत कसरत से, समझे? तो इस वजह से दरूद पढ़ना भी और सलाम पढ़ना भी अल्लाह का हुक्म है। कोई अगर आपको कल पूछे तो सलाम कहीं को पढ़ता, मैं बोला अल्लाह बोलता, बोले अल्लाह बोला मैं सलाम मैं पढ़, मैं अल्लाह बोला मैं पढ़ दूंगा। सल्लिमो तस्लीमा, अरे वो तो है, तो खड़े होकर क्या पढ़ना? खड़े होकर नहीं, क्या बैठ को पड़ेगा? क्या मकाम है तेरा? तू कहाँ है रे? नबी कहाँ है रे? कैसा मकाम है? ये दिमागी फतूर है। नहीं ना मौलवी साहब, वो बैठ को सलाम पढ़ते ना, वो क्या हुआ? तहियात है। किसके दरबार में बैठे तुम्हें? अल्लाह के दरबार में बैठे। अल्लाह का मकाम हुजूर से आगे है, हुजूर से ऊपर है। तो अल्लाह के दरबार में बैठ के भी सलाम पढ़ते हैं, किसके पर? नबी पर सलाम क्या समझ के पढ़ते हैं? कि अल्लाह के दरबार में हुजूर शामिल है। बात समझ नहीं आई? तो मैं अल्लाह के दरबार में बैठे हुजूर को वहां देख रहे हैं तुम, बस खत्म मामला। तुम्हारे समझ और सूझ और तुम्हारे अकल का जो ये है, देखा फतूर है ना, उसकी वजह से शक पैदा होता है, गुमान पैदा होता है। ओके, तो इस वजह से बात क्लियर कर लो। दरूद शरीफ का माने आज तुमको खुला तरीके से मैं समझा दिया। दरूद ऐसी चीज है, जितना आप कसरत से पढ़ेंगे उतना तुम पावरफुल होते जाएंगे, उतनी पावरफुल तुमको रहमत मिलेगी, उतना पावरफुल हुजूर की मोहब्बत से तुम्हारे दर्जात बढ़ेंगे। और दरूद शरीफ के बहुत सारे फजीलतें हैं जिसका अलग बयान है। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको और मेरे तमाम सुनने वालों को दरूद शरीफ
कसरत से पढ़कर हुजूर से मुकर्रब होने की, हुजूर से क़ुर्बत हासिल करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हाँ फरमाइए, कुछ सवालात हैं क्या? Farzana, you can ask question in English, Tamil, no problem. Any questions? No questions. आप भेजे ना कल वजीफा। हाँ, मैं रात के नमाज के बाद पढ़ रही हूँ। वो हमें पानी पे या बच्चों के ऊपर सब दम कर सकते क्या? वो पढ़े बाद जरूर कर सकते हैं। पानी पर दम करके सबको पानी पिलाओ। माशाअल्लाह, अगर बूंदी रखें, फातिहा का मीठा रखें, उस पर दरूद को पढ़ो। बहुत बड़ी चीज है वो। बहुत फायदा है उसका। अगर कोई बीमार है उस पर पढ़ के फूको, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो जो वजीफा भेजा ना आप, वो आपको मिलाद नबी तक का पढ़ना सो के? हाँ, 12 रबीउल तक पढ़ो। और पूरा तो पढ़ सकते हैं, हमेशा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर महीने में 12 रोज तक पढ़े तो काफी है, बस है। आगे भी पढ़ना चाहते हो पूरा महीना भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। और वो 12वीं के दिन जरा फातिहा अच्छा दिला को गरीबों में खाना बांटो, आपने रिश्तेदारों में खिलाओ, खुद भी खाओ। जैसा मिलाद करते नहीं वैसा करो। जी जी जी। नेक्स्ट। ओके, चलो, no more question. Inshallah, we'll see tomorrow. Okay. Allah Hafiz. जी, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। क्या बात, चला गया? क्या कहता है? नहीं, वहाँ जगह नहीं है, तो मेरे पास गाड़ी कहाँ है? हाँ, वहाँ मंडे लगा पड़ा, कमाल लीव ना, बहुत पहले पड़ा था तो नहीं जगह नहीं है, तो रोड में पड़ा था, इसके बोला तो हाँ, मैं आ जाओ, मैं पड़ा था, सारा दिन रात को शाम को खा लियो। मंडे के अरे वो बोले सो तू ब्लाउज सा जाता तो अच्छा लगता था हमको। तो दूर बारिश जापा अपना डब्बा आया था, हाँ। आगे से मॉडल क्या दूर में, क्योंकि वो पीछे से वो उसको देख बोलो, ऑन द वेस्ट क्या है बच्चा? अच्छा, इसमें जेल ये भी दे देने का था, लाउड नहीं करते हैं, क्या भी है तो नहीं। व्यवस्थित से देख समझ पर मन्ना क्या बोलते हैं, किससे करते हैं तो हाँ। उसका दिल दुखाते हैं। स्पॉइल ट्रेंड कभी मारो होगा पता, हाँ हाँ वो चीज़ उसने किया अपने हाँ। वो देखो सादा सब्जी रोटी वो दिया करता उसका देखा हाँ। कबाब रोड़ा को खा देखा पेंड्रा में
Now I want to producer booking there the face. मालूम नहीं होगा तो पता नहीं होगी फिर क्या होगा हाँ, बोला उनको मालूम नहीं बा, मामूली आदमी को तो मालूम नहीं। वो ना अब हमारे भाव को पैसे की कदर सिर्फ पका को कमा को लाता है हमारा बेटा कमा को, वो जो कमाते सो पैसा उन्हें तकलीफ पड़ तो जाको उसको जाको भाग को कर को ले ला, कौन भी बहुत मरद बच्चा घर से निकला तो चूसे को ये ऐसा औरत हम घर में बैठ जाती है आराम से, क्या है मेहनत कर को ले लगा था तो उसमें चल रहा, उसमें बरकत देता है। तो मैं औरत कितना भी कमा ले उसमें बरकत नहीं देता है, जो मर्द बने की कमाई में पूरी काम खानदान बिठा खिला सकता है मर्द बना, औरत नहीं। फिर क्या होगा सब मालूम होगा कितने जने जेल में हाँ, नहीं से गुजारा अच्छा। सही अब वो इसको अच्छा ही बन सकता है हाँ हाँ इसमें ओहो ये इस रिवर्स नहीं ना मेरे जिंदगी में लाइफ कोर्स ना कौन डिसीजन है हाँ कि अम्मा भी नहीं बाप हाँ गुजारा हाँ कमांड आपने सोलह कमेंट करते हैं तो छोड़ो कमेंट करे ये टच ईमान चल जाता उसमें तो हाँ हाँ no you should not ask for someone you first have to get वो नहीं नेक्स्ट well yeah I used to like reflect the camera well कोर्स ना पुलिस के इसका इंसिडेंट मैनेजमेंट होती है ऊपर पुलिस का ये सब पकड़े गए नहीं वो सब लगा ठीक है संजय पकड़ पकड़ दो नहीं कुछ नहीं सलमान खान के साथ कौन है सलमान खान हाँ अगर खान के साथ खाने की फोटो देता उसका बेटा का बेटा चलना था मम्मी का वो ड्रग से लीक से वो चल जाना बात बस सीधा बोलो ठीक है अमेरिका बोला कौन है हाँ है हाँ है यहाँ नहीं है
आर्थर जेल में 600, पुलिस के पास 600, फ्रॉड डालेंगे। एमसीपी से निकला तो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन घर को जाकर कौन पक्का 3 years old है। अपना पैसा लेना, उसमें डालना, ये करना, रोज का तो मेकअप नहीं। सच करेंगे उन्होंने ये कर डालेंगे हम ना। वो कैन में कितना होता है, एक दिन दो कैन का पूरा होता है। तो इतना कैन लगता है। बस कैन है, बस कैन है। एक महीने को खाली कैन है 900 रुपए। हाँ, स्पेंड करते हैं कैन। वाह 900 होगा, 900 क्या होगा, एक रोज को 2 क्या ना 30 रुपए, 30 रुपए पर डे का तो मैंने को कितना, 30 दिन को हाँ 30 increase on 9, हाँ 900 है। నాకు दिन महीने को तो मैं 1250, 1250 होगा, ये 2500 रोज से सब वो 900 into 3 कितना, वो ये ज्यादा होता, ज्यादा होता, वो कम में चलता नहीं कहते। अब 4 महीने को कितना होता, 900 into 4, 9 4 जा 36, 3600, हाँ 2500 खर्चा करने रोते। बस उठा लगाना नहीं, हाँ अलावती नहीं, हाँ उठा लगाना, हाँ गिरे तो होता नहीं। हम वो आराम से पड़े रहता है, फिर जाना बोले पड़ता हाँ है। अब उठा को दालो का तो भी नहीं करेंगे। फिर तुम लोगों ने कहा सकता नहीं। ये मजा भाग जाना पता किसी बस में। कौन है करे हाँ बराबर टच करेंगे। तो बाहर क्या जीने देते नहीं ना। बाहर बाहर तुम जब देखा नहीं